सो आज स्टार्ट कर जाऊे कौन ना दशम श्रेणी इंटरनाल असेसमेंट 4 रो प्रथम भाषा ओडिया किसी सैंपल पेपर डिस्कसन करवा जोटा तुम एग्जाम बहुत ही हेल्पफुल रहा पूर्व चैनल जो मैंने भी नुआ अच्छा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रखु एवं पाखे बेल आइकन दबे ऑल नोटिफिकेशन ने प्रेस कर दिंतु ताद्वारा कौन हम ना जितेबाला मु भिडियो अपलोड करी तुम निकट में सर्वप्रथम नोटिफिकेशन टी पहुँच बुझे सो डे नक भिडियो को स्टार्ट करिया देख प्रथम आलोचना करवा पीरियडिक टेस्ट यूनिट 1 गोटे लेखाएं शब्द रे उत्तर प्रदान कर करे कहूँ विद्युत प्रभा देवी क्या सर्वसहणी बोली कहते ना विद्युत प्रभा देवी माटी माँ को सरबसहणी बोली कहते। ख नंबर क्वेश्चन जी सर्वसह माटी कविताटी क्यों कविता पुस्तक संगृहित उत्तर लिखे सर्वसह माटी कविताटी माटी पानी पवन पुस्तक संगृहित अटे। ग नंबर क्वेश्चन जी सरग डाकिले भी कहार काख छाड़ा को इच्छा हुए ना सरग डाकिले भी माटी मार काख छाड़ा को इच्छा हुए ना। घ नंबर क्वेश्चन माटी मार देह केउथिरे गठित ना माटी माहर देह पहाड़ पत्थर रे गठित। ओ नंबर क्वेश्चन जी विद्युत प्रभा देवी क्या देवभूमि और वीरभूमि मिली कहते उत्तर हूँ विद्युत प्रभा देवी भारत भूमि को देवभूमि और वीरभूमि बोली कहते। जल्दी जल्दी पिला माने चैनल को सब्सक्राइब कर रख जहाँफल सब सब्जेक्ट प्रश्नपत्र पाइपर। एवं आलोचना करवा यूनिट 2 एक नंबर क्वेश्चन कहला गोटे लेखाएं वाक्य उत्तर प्रदान कर करे कहला 19 शताब्दीर प्रथमार्ध ओडिया जाति को किपरि आत्मविलुप्त करिथिला 19 शताब्दीर प्रथमार्ध ओडिया जाति को किपरि आत्मविलुप्त करिथिला उत्तर लिखिबो कोन भय आतंक और अशिक्षा आत्मविलुप्त करिथिला। ख नंबर क्वेश्चन जीवा विवेकी प्रबंधरु राधानाथंक क्यों परिचय मिलता है विवेकी प्रबंधरु राधानाथंकर क्यों परिचय मिलता है ना आदर्शवादी व्यक्तित्वर परिचय मिलता है विवेकी प्रबंधरु राधानाथंकर आदर्शवादी व्यक्तित्वर परिचय मिलता है। ग नंबर क्वेश्चन जीवा मधुसूदन राव को साहित्यर अंतःस्वर कौन मधुसूदन राव को साहित्यर अंतःस्वर होउची उदार धर्म मधुसूदन राव को साहित्यर अंतःस्वर होउची कौन उदार धर्म। घ नंबर क्वेश्चन जीवा अरण्य फसल नाटकर नाट्यकार किए अरण्य फसल नाट्यकार होउछंदी किए ना मनोरंजन दास अरण्य फसल नाटकर नाट्यकार होउछंदी मनोरंजन दास। ओ नंबर क्वेश्चन ओडिया साहित्यर अत्याधुनिक पर्व रे कौन विशेष गुरुत्व नहीं अछि ओडिया साहित्यर अत्याधुनिक पर्व रे कौन विशेष गुरुत्व नहीं अछि ना व्यक्ति स्वतंत्र और आत्म अन्वेषण गुरुत्व नहीं अछि। नेक्स्ट जीवा यूनिट 3 गोटे लेखाएं शब्द रे उत्तर प्रदान कर क नंबर क्वेश्चन जीवा गोदावरीश महापात्र द्वारा प्रकाशित समालोचना धर्मी पत्रिकार नाम कौन गोदावरीश महापात्र द्वारा प्रकाशित समालोचना धर्मी पत्रिकार नाम होउची निया खुंटा। ख नंबर क्वेश्चन जीवा ओडिया साहित्यर प्रथम नाटकर नाम कौन ओडिया साहित्यर प्रथम नाटकर नाम होउची बाबाजी। ग नंबर क्वेश्चन जीवा काहाकू ओडिया भाषार कला कोणार्क बोली कुहाजे काहाकू ओडिया भाषार कला कोणार्क बोली कुहाजे उत्तर लिखिबो पूर्णचंद्र ओडिया भाषाकोश को ओडिया भाषार कला कोणार्क बोली कुहाजे। घ नंबर क्वेश्चन जीवा नवजुग साहित्य संसदर प्रतिष्ठाता किए ना नवजुग साहित्य संसदर प्रतिष्ठाता होउछंदी भगवती चरण पाणिग्राही। ओ नंबर क्वेश्चन जीवा भानुमतीर देश कविता पुस्तकर कवि किए भानुमतीर देश कविता पुस्तकर कवि किए उत्तर होची सचिदानंद राउतराय। नेक्स्ट आलोचना करबा यूनिट 4 गोटे लेखाएं शब्द रे उत्तर प्रदान कर करे कहला केउं गछ तळे हरिगुड़ियार पान जलखिया दुकान थिला केउं गछ तळे हरिगुड़ियार पान जलखिया दुकान थिला उत्तर लिखिबो चाकुंडा गछ तळे हरिगुड़ियार पान जलखिया दुकान थिला। ख नंबर क्वेश्चन केउं जाति को गाल्पिक अकृतज्ञ बोली कहछंती उत्तर लिखिबो मनीष जाति को केउं जाति को गाल्पिक अकृतज्ञ बोली कहछंती उत्तर लिखिबो मनीष जाति को। ग नंबर क्वेश्चन जीवा मंदिर चौतरा रे केउं खेल चलीथिला मंदिर चौतरा रे केउं खेल चलीथिला उत्तर लिखिबो मंदिर चौतरा रे पसा खेल चलीथिला पसा खेल। घ नंबर क्वेश्चन जीवा नडिया बण भितरे काहार धळा कोठाटा थिला नडिया बण भितरे काहार धळा कोठाटा थिला उत्तर लिखिबो सूरजमल मारवाड़ीर नडिया बण भितरे सूरजमल मारवाड़ीर धळा कोठाटी थिला। ओ नंबर क्वेश्चन केउं गछटी मदनपुर मौजा और नटवर बाबू मौजार सीमा निर्धारण करुला
କେଉଁ ଗଛଟି ମଦନପୁର ମୌଜା ଓ ନଟବର ବାବୁଙ୍କ ମୌଜାର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବରଗଛଟି। ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବରଗଛଟି। ନେକ୍ସଟ ଆଲୋଚନା କରିବା ମଲ୍ଟିପୁଲ ଆସେସମେଣ୍ଟର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ୟୁନିଟ୍ 1। ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦଳଗତ ଭାବରେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ମାଟି ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ତା ସ୍ନେହକୁ କିପରି ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛି? ମାଟି ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ତାର ସ୍ନେହକୁ କିପରି ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛି? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛି। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ମା ପରି ଆମ ଅଳି ଅର୍ଦଳିକୁ କିଏ ସହିଥାଏ? ମା ପରି ଆମ ଅଳି ଅର୍ଦଳିକୁ କିଏ ସହିଥାଏ? ମାଟି ମା ସହିଥାଏ। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ମାଟି ମାର ପ୍ରାଣ କେଉଁଥିରେ ଗଠିତ? ମାଟି ମାର ପ୍ରାଣ କେଉଁଥିରେ ଗଠିତ? କଅଁଳ ପତ୍ରରେ ଗଠିତ। ମାଟି ମାର ପ୍ରାଣ କଅଁଳ ପତ୍ରରେ ଗଠିତ। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ମାଟି ମାକୁ କ'ଣ ମାଗିଛନ୍ତି? ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ମାଟି ମାକୁ କ'ଣ ମାଗିଛନ୍ତି? ଅମାପ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ମନ ସୁଖ ଲାଗି ନଈ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଟି ମା କ'ଣ ଭରି ଅଛି? ନା ମନ ସୁଖ ଲାଗି ନଈ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଟି ମା ହସ କଥା ଭରି ଅଛି। ହସ କଥା। ନେକ୍ସଟ ଆଲୋଚନା କରିବା ୟୁନିଟ୍ 2 ର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦଳଗତ ଭାବରେ ପଚାରି ପାରିବେ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବସନ୍ତ ଗାଥା କବିତା ସଂକଳନର କବି କିଏ? ବସନ୍ତ ଗାଥା କବିତା ସଂକଳନର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ବସନ୍ତ ଗାଥା କବିତା ସଂକଳନର କବି କିଏ? ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। 2 ନମ୍ବର ଅଛୁ ଓ ହେବୁ ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କିଏ? ଅଛୁ ଓ ହେବୁ ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ? ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। 3 ନମ୍ବର ଭୀମା ଭୂୟାଁ ଉପନ୍ୟାସ ରଚିତା କିଏ? ଭୀମା ଭୂୟାଁ ଉପନ୍ୟାସ ରଚିତା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ। ଭୀମା ଭୂୟାଁ ଉପନ୍ୟାସ ରଚିତା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କାରା କବିତା ପୁସ୍ତକ ରଚିତା କିଏ? କାରା କବିତା ପୁସ୍ତକ ରଚିତା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। 5 ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପର ନାମ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପର ନାମ ହେଉଛି ରେବତୀ। ସରିଲା। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଯାହାଫଳରେ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପାଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଆଲୋଚନା କରିବା ୟୁନିଟ୍ 3 ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦଳଗତ ଭାବରେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ। 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କେବେଠାରୁ କ୍ରମ ବିକାଶ ପଥରେ ଗଢ଼ି କରି ଆସିଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1870 ମସିହା ଠାରୁ। 2 ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ହେଉଛି ପଦ୍ମମାଳୀ। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରାମଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ରଚିତ ପ୍ରଥମ ନାଟକର ନାମ କ'ଣ? ରାମଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ରଚିତ ପ୍ରଥମ ନାଟକର ନାମ ହେଉଛି କାଞ୍ଚି କାବେରୀ। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ରମ୍ୟ ରଚନା ନନାଙ୍କ ପାଞ୍ଜି ରଚିତା କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। 5 ନମ୍ବର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ ରଚିତା କିଏ? ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଏଇ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ ରଚିତା କିଏ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାହାତାବ। ଏଇ 5ଟା କରିପାରିବ କିମ୍ବା ଦେଇଛି କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚନା ସମ୍ପର୍କରେ 5ଟି ବାକ୍ୟ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଲିଖିପାରିବ। ୟୁନିଟ୍ 4 ଯିବା ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦଳଗତ ଭାବରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ହେଉ। 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନଟବର ବାବୁଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅଟା ବିଏ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ କ'ଣ ହୋଇଗଲା? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ହିପି ହୋଇଗଲା। 2 ନମ୍ବର ନଟବର ବାବୁ ସଂସାରକୁ କାହା ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତତଲା ଲୁହା କରେଇ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। 3 ନମ୍ବର କାହାର ଡାଳ ସବୁ କଙ୍କାଳର ହାଡ଼ ପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ? ବେଲ ଗଛ। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ବଉଳ ଗଛ ଛାଇରେ ଚକାମାଡ଼ି କିଏ ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ମଧୁ ତିଆଡ଼ି ପଢ଼ୁଥିଲେ। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ବୁଦ୍ଧଦେବ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ? ଅଶ୍ୱତଥ ଗଛ। କିମ୍ବା ହରିଗୁଡ଼ିଆର ପାନ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ବିଷୟରେ 5ଟି ବାକ୍ୟ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ସରିଲା। ଏତିକି ଥିଲା ତୁମର କିଛି ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏବଂ ମୋଷ୍ଟଲି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିନିଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।